Daw diyang letter P. P. Oh. Yung piano. P, piano. Yung may piano. Hindi, kunin mo muna. Kunin mo. Ikot mo, O, sa tapos katawan. ano yan? Oh, nasa yung letter O. Sabihin mo, ano letter yan? Harap ka kay Tito Step. Letter P. Letter? Oh, P. yan. O, letter O daw. Letter A. Sabihin mo, Letter O. O. O, kunin mo muna yung O. Kunin mo muna. Letter, sabihin mo, yes. Harap ka kay Tito Step. Letter O. Letter S. O, yung S daw, S. Kunin mo yung letter S. Yung may chinelas, sandals. O, yan. Harap, letter S, sulat sa katawan. S. Oh, sige, letter Ang galing. I. O, letter I daw. I. Yung ice cream. May tuldok. Ice cream. Saan yung letter I? Pick letter I. Okay. Sulat sa katawan, I. O, paano yung I? Dito. Paano? Letter I. O, Saan yung tuldok? yung tulog. Oh, yun. Yung tulog. Oh, letter E. Yung elephant. Letter E. Kunin mo yung letter E. Elephant. Paano yan? Elephant. Dali. O, doon. Asan na? Yung doon. Dali. Letter E. Asan? Pick letter E. Yun ang galing. Tapos, E. Letter E. Yun ang galing ah. Ang galing ah. Yung tatlong ano, si Rachel saka tatlo. Letter A. Letter A. Apple. A, apple. Tapos, select. Dito. O, ano yan, letter? Ano yung letter A? Letter A. Uy, galing oh. Galing. Yung Letter. Yung letter I nga ulit. Paano yung letter I? Di nakita ni Mama. Letter I. yung metal dog, yung ice cream. Letter I nga. Yung ice cream. Yung, Galing naman. Sige, paano yung letter I? oh, yung tuldok. Oh, yun. Galing naman. Metal dog. Ayun, letter S. Yung letter S. Letter S daw. Letter S. Letter S. Sashay. Yung slipper o sandals. Letter S. Ano yung letter Sige S? nga, letter S. Galing. Letter O. Yung kanina. Ang galing naman. B. B. Yung may bike. Bicycle. Letter B. Bicycle. Letter B yan. Sige, paano yung letter B? Galing naman, si Kuya si G nga, kung marunong. Kuya si J, letter P. Kevin, Kuya Kevin, letter P. Sige nga, ikaw, still, letter P. Sige. Champion din si letter K. Yung letter K. daw. K. Kangaroo. Letter K. Sana yung Letter K. Letter K. Ay, nako, hindi nahanap yung letter K. Nasa yung letter K. Nasa paa ni Kuya, oh. Yung merong kangaroo. Sulat mo sa katawan. Dito, paano? Choik. 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 W. Ang galing ah. W. Oh. Yung may relo, watch. Yung watch, oh. Talo si Kuya si J. W. W. Oops. Ayun. Galing. Ulit pa! Ulit yung W! Ang galing naman nun! Talo yata si Kuya Kevin. Talo si Mama, ulit. Anong letter yan? Sabihin mo muna, anong letter yan? W. Paano yung W? Sige nga, W. 1, 2, 3. 3. Galing. Kami ang panoorin mo. Ayan. Ang galing ah. Ano kaya yan? Uy. Ano kaya yan? Ano kaya yan? Sige. Oh. 1, 2. Ayun. Kuya si Jay naman,
Kevin, ikaw. Kaya Kevin, ikaw naman. Sige na, palagayain ka ni Shane din. Dali. Very good. G. Toy. Toy.